हेलो है नमस्कार मु सुनीता मु स्वागत करछि आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को मु भलरे अछि मु आशा करछि आपण माने समस्त भल थिबे। आमे तो बहुत जल्दी तो आज उठी कहीं राधेशंकर देह बहुत खराब अच्छी हठात काली रात ज्वर हो गला से आपण मैंने तो आमको बहुत सारा भल पाया देछंती एमती भल पाया आगु रखंदु। आपण मैंने जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक शेयर कमेंट करंतु। जो मैंने भी मो वीडियो देखते लाइक शेयर कमेंट करंतु। आद्याशंकर एत देह खराब भीतर भी से केमी खेलुंट एवं खाइबे से खाई मेडिसिन खाई शोबे आसतु देखा काली रात हठात कौन है आद्याशंकर कह कौन एमती देह खराब है जहाँफल आद्याशा जल्दी उठीचु पार्टी करती पार्टी कले जो बड़ भूतटा पदार बुलूची पड़े आसो छिंक भी स्टार्ट हो गला सडन नागे ज्वर हो जाए एत जल्दी उठिकी खोईकी मेडिसिन खुआबे पड़ो। ज्वर हेल्ला बहुत रिक्स अच्छी कहीं आगुरी गोटे ज्वर गोटे बाहर रोगटे से ज्वर है मात्र आगे आमर अमुक टेंशन लगुच हमको तो ये मामू घर जीवा ज्वरटा मुंडू उठले से रोगटा बाहर आपण मैंने भी जानते सब तो आदेश कहीपरि आपण मैंने अनुमान करेंगे छुआ को कौन सब हो आद्याशा रिसेंट 4-6 मास सेमती होता से आद्याशा को ज्वर है आमको भयभीत लगे रात भी सेमती है ज्वर है आज सका जल्दी मेडिसिन खाइबे ज्वर तापमात्रा बहुत अधिक अच्छी से मेडिसिन खाइबानी मामू जीवन मेडिसिन खाई मेडिसिन खाइले ही जीवा मामू से सब बेले चाहूँ मामू घर जावाक किंतु जापार ना फाइनाली आद्याशा खाईदे एबे से मेडिसिन खाइबे। मोर पीछे दे आपण मैंने देखिले आद्याशा खाई सारे छतुआ मेडिसिन खाइबे आद्याशा देखते सब होमियोपैथी मेडिसिन दिए कहीं होमियोपैथी छुआ भल जेहेतु मुझे छुआ को होमियोपैथी आद्याशंकर देह खराब थी भलसे शुनी राति से गैस्ट्रिक मुंड कौन हो मुंड कौन हो
ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଭିତରେ ବି ସେ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଲୋପାଥିରେ ସିନା ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ପଳାଏ, ହୋମିଓପାଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପାୟାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଦିଆ ଦେଶକୁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଦେଶ ଜେନା। ଆଦେଶ ଜେନା। ତ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଟାଉନ। ତମେ ଜାଣିଛ ଟାଉନ? ଏ ଫର୍ apple। ସବୁ ଦେଖ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଭିତରେ ବି ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦନ୍ତିନି ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଦେଶ ସୁନା ଝିଅ ହେଇ ଖାଇଦେଲେ ଦେଖିଆ। ହଁ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ତୁ ଇଏ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି, ପାଣିର ପରିମାଣ, ଔଷଧ ପରିମାଣ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଔଷଧ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ହିଁ କାମ କରିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କୁହେ ଆଗରୁ କି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦବାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ। ଖାଇକି ନ ଶୋଇ ପାରିଲେ ଭୂତ ଗୋଡ଼େଇବ ଏଇନା। ବଡ଼ ଭୂତଟା ସେ ଗୋଡ଼ଉଛି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ, ବାଡ଼ି ଧରିକି ମାରିବ ବୋଲି। ଖାଇଦେ ପିଇଦେ, ଟୋକିଦେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ଏଇଟା ଖାଇବନି? ଖାଇବ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ଏ ଭୂତ ଛୁଆ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବା ସେଇନା।
ଆଦ୍ୟା ସାଙ୍କର ଏମିତି ସଡନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ବୋଲି ଓଭାର ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସିନା ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଦେଶ ଆସିକି ଶୋଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଏତେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ୱରର ତତେ ବହୁତ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଟି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇପଡ଼େ ଯିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଦେଶ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆଦେଶ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଦେଶ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସକାଳ ବି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି କରିବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।